والسلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enfin, ani ambo. Une bonne nouvelle, je peux même dire une très très bonne nouvelle. Niye kibaruya nyuma baye, kibaruya oka kibaruya belebele. Nous sommes dans ce bas monde, nous voulons tous al-Jannah, nous voulons tous le paradis. Mama benin dugolo koka argina kadibe, même un charlatan, un féticheur abeto kafa le bonda qu'on nota ba donc afoko argina le adamade labayro. Que tu sois un croyant, que tu sois un non-croyant, que tu sois un religieux, que tu sois un non-religieux, ambeka souhait, ambeka wish minye, ode alama argina de lambela kafonima. Raison pour laquelle nous prions, raison pour laquelle nous gênons, raison pour laquelle nous nous rendons à la Mecque pour effectuer ce grand voyage qu'est le pèlerinage. Certes, sans exception, en commençant par moi, en bella kafoni kenime ka arignali ni. Fajru be selambolo, selifana be selambolo, lanzara be selambolo, fitru be selambolo, safo be selambolo, ka klafana ka suselu farauka. Tout le monde veut le paradis. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, ce noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nincha belebele mi Allah ta'ala yake hinaye dan fen beye ala ko kama Muhammadu ci foy ko son illa rahma fo hina ambela ka foni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voulons tous le paradis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous aider avec des consignes, avec alhamdulillah des propos. Kuma do be obe sa tolaneni ebedo arjino kono subhanallah. Et qu'est-ce que l'hadith dit concernant cette invocation? À quelle alama dia boyaye? Non, on ne comprend pas. Allah Ta'ala force le kofo ala yido arjino kono. Ni ka kuma fo. Ni ya fo sogoma. Jani suyeko, jani fitiri yedo, jani urada ese, ni Allah Ta'ala yika karfam neila force le fibedo arjino kono subhanallah. Ni do ya fo soufe jani dugusa yegbe afoni ko ibolo jani dugusa yegbe ni kala safenye force anyo force laka ani dia boya laka bedo ardina kono. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, je suis sûr et certain que nous sommes tous impatients d'écouter l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Peut-être tu connais cette invocation, mais la signification ni duwa yero koroyedi muna era fana kan ni duwa ke duwa bay duwawu kacane ni ebolo amanse ko ke duwawu fola me ja duwawu do yere fana me ko ni adamadem bana o fola ko Allah Ta'ala bido arjina kono ya salam ne madina ni ndu ko koka ciden nana ciden min ka hina kabo amanto na kateme an ka ciden belebele ga o ciden tay ala yere e here min ke Muhammadu manton ye afanga kabo subhanallah an fawni an baw ame ala karaka sahabaw manyininga danfon ka son herma anaka sahabaw siginin tola anaka sahabaw tola sigidala ayen kuma kan seniman fo ka bo annen seniman kan ka lase sahabaw ma neni etayeni kuma e kanto farafina kanto ameriki kanto europe kanto asie kanto australie bela ka foni ni yorobe ni nduwa wala koni ka fo sogoma jani fitiri edo jani suyedo ni Allah Ta'ala yika karfam neila force le ko ala bibla arjino kono e yarabe jate arjino kono do chama ni fana ya fa soufe jani dugusa yegbe ni Allah Ta'ala yika karfam neila e fana me yereye
alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ka arjina don chama afawni ambaw amedo hadisala kadaka ninye duwaye amagante ka fo ambolo ankuna tiyo na amena fa ankuna me hadisani yera bola yorojma sahaba jonya lakali ayala kali watidma est-ce que ale ya men ka men mogole lawa wala ma ale yera de ya men kirala na de ya men ala kirala ale bena ko fo anye ni Allah ta'ala sona medo hadisala an shaddadi ibn aus sahaba belebele lutume ko shaddadi afato ko aus radiyallahu anhu alama Allah ta'ala diena shaddadi ma ni sahaba teto il s'appelle shaddad ani nabi automatiquement akata kabo kira yorole sans intermédiaire ma tuntani ala karache kafo dole fana ya la kali ale la il était présent quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait l'invocation qui ni eya fo ne ya fo force fo do arjine kono sahaba ke ya mekira deda il y avait pas entre lui et le prophète une autre personne ako ko ala kera ko sallallahu alayhi wa sallam sayyidul istighfar ko kelengele nam bela nyamo le ba bela. Dans un pays, il y a un président. Dans un village, il y a un chef de village. Dans une commune, il y a un maire. Donc, les invocations, les doigts, parmi les doigts, il y a un doigt aussi qui est le chef. Il est le chef des doigts. C'est cette appellation qui a été donnée par le prophète. Ni douaou, allez les faname douaou be sans faire, allez les douaou ka kuntigi. Douaou duma, il y a la segila ou dulumuya fa douaou bela ka fonika sans feta l'allée. On savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque jour il faisait astaghfirullah astaghfirullah. Mais ni douaou fana ni be dulumuya fa douaou bele bele ngini allez les ya bela sans feta. Amena ala kira la men sallallahu alayhi wa sallam sahaba chaba ala kale ko ala kira ko koni mami yafo wa man qalaha min an-nahari muqinan biha ni ni douaoufo illa ni mala tu as la certitude tu as la foi en Allah en prononçant cette invocation en disant ni liman yabila idengana yani mama famata min yawmihi ni sala olona qabla an yumsiya jani urafero yese fa huwa min ahli al-janna otigibe arjuno kono do chama. Considère-toi parmi les alhamdulillah al-faizin. Tu es parmi les habitants du paradis. Waman qalaha min al-layli, et celui qui prononce cette invocation la nuit, wa huwa muqinun biha, il a la certitude, il a la foi, liman yabala a photo abulo al-animala famata qabla an yusbiha na sala janis dusa yegbe fahuwa min ahli aljanna ko tigi faname arjino kono o faname arjino kono mo chama. Ah, Anjoli Berlana, monsieur Diane, vas-y rapidement, on va entendre le prophète du sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed Yafo, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله. نعم مفاو أني مباو مكرو ممن ينفع الله تعالى يركوسو السباري إتشاسري كارين دوولو أبلاي كنا كافوكا منجا أبلاي كنا كافوكو إفانا مسافولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبلاي كنا كون يدفي بلبلي
ele ka kan k'a lɔn maa si ma wolo ni duwawu ye maa si ma wolo ni lɔnni ye maa si ma wolo ni kalan ye mɛ nin ye duwawu ye min seniyana ka bɔ kira yɔrɔ a y'a fɔ ko n'i y'a fɔ sɔgɔma jani wurada ye se ni Alahu Taala y'i ka karifa minɛ i la ko a kɛla diyagoya ye Alahu Taala ma k'i don arijinɛ kɔrɔ yala est ce que e b'a dɔn k'a fɔ ko Ala kɛra tɛ nkalon bɔ a nɛn kan Ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko Muhamadu ma nkalon tigɛ a ma wuya bɔ a nɛn kan kuma kuma n'a bɛ fɔ a bolo nin bɛ ci de ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ ka na d'a ma a b'a fɔ an bɛna duwawu nin kɔrɔ fɔ tuma dɔ maa caman ka duwawu lɔ mais a kɔrɔ lɔ importance min bɛ a kɔrɔ la an m'a daminɛ Allahumma anta rabbi i y'a yira Alahu Taala la ko Ala e de ka ne dan e de ye ne tigi ye Ala tigi bɛrɛ tɛ ne la dugukolo kɔ kan san kɔnɔ Ala e de ye ne tigi ye i ya Alahu Taala ka rububiya yira la rububiya ye mun ye ale Alahu Taala de ye e tigi ye tigi bɛrɛ t'i la Alahu Taala min kɔ Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta o fana ye étape filanan ye i y'a yira Alahu Taala la Ala masa min ni a bɛ ne sanfɛ a bɛ dan fɛn bɛɛ sanfɛ o de ye Alahu Taala ye Alaya tɛ Alaya min kɔ e de ye Ala ye e de ye an bɛɛ sanfɛ e de ye an bɛɛ la kafoni tigi ye i y'a yira la k'a fɔ ko ale le ye danni kɛ danni masa lo i y'a yira la k'a fɔ ale le bɛ sanfɛ ale Alahu Taala ka Alaya le kɔrɔta nin bɛ sanfɛ ni fɛn bɛɛ ye i ma dan o ma khalaqtani i tilala o la Ala ele le ka ne dan wa ana abduka i ma dan o ma dɛ Ala ne y'i ka jɔn de ye ne yɛrɛ y'i ka jɔn de ye ele le ye n dan Ala ne y'i ka jɔn de ye i ye kuma sigiyɔrɔma joli le fɔ nin Allahumma anta rabbi i y'a yira la k'a fɔ ale le ye tigi ye la ilaha illa anta masa foyi tɛ fɔ Alahu Taala i ye tawhidu kumakan min ka di Ala ye ni kumakan bɛɛ ye k'a ka kelenya sabati ka filankafoya i cɛ janya ka bɔ a la masa fosi tɛ yen masa min ni bato ka kan masa min ye danbaga masa ye masa min bɛ sanfɛ masa min ye Ala ye i y'o bɛɛ la ka fɔ ni confirmer yɔrɔ kelen na i ma dan o ma dɛ i ko ko khalaqtani Ala e de ye ne dan k'a yira Alahu Taala la ko e ye Ala ka danfɛn de ye i ma dan o ma dɛ wa ana abduka Ala ne y'i ka jɔn yɛrɛ le fana ye i ye n dan n fana y'i ka jɔn ye k'i yɛrɛ jɔnya minɛ Alahu Taala kɔrɔ i ma dan o ma dɛ wa ana ala ahdika wa wa'dika subhanallah i tilala k'a yira Alahu Taala la Ala i kɛni bɛ ka fɛn fɛn bila ne ɲɛkɔrɔ Ala ne sɔnna bɛɛ ma ye n dan k'an bila baara minnu la ye n dan k'an bila kɛwale minnu la n sɔnna ma wa wa'dika Ala n bɛ tila fana ka a kunatigiya k'a sɛmɛntiya ne ni a kɛli ka kan Dieu tu m'as créé pour l'adoration Dieu je vais t'adorer et je suis sûr et certaine dans cette adoration c'est la réalité même si les gens me découragent ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye bibi na maa dɔw ko Ala ko tɛ tiɲɛ ko silamɛw ye arabu silamɛya ye arabu ka commercew de ye ko ka farafinw hakiliw tiɲɛ ko diinɛ tɛ farafinw bolo an bɛ nin kuma ɲɔgɔnna de mɛnna anw sɔnna k'a fɔ ko Ala le ye anw dan k'a bato anw fana bɛ to bato nin bonda kɔnɔ an t'a falen fɛn foyi la an sabatini bɛ Alahu Taala ka masaya ma an sabatini bɛ an ka jɔnya ma an dani bɛ an ka farafinya la farafinya ka di an ye Ala le y'an bila a la Ala le fana ye couleur nin lanka Ala le tilala k'an kɛ silamɛ ye Alahu Taala fana banna k'a fɔ an ye n'an tola nin bonda kɔnɔ n'an sala k'an to nin bonda kɔnɔ o de ye sababa ye an fana diɲɛnɛw ma an ye Alahu Taala fɔta n'a kumakan cɔntigiya an ka dani na tu peux te révéler tu peux dire tout ce que tu veux tu peux prendre la pomme noire pour dire tout n'importe quoi. Mais dis-toi que cette religion, le prophète est un arabe. L'islam, le Coran a été révélé en arabe. Nous acceptons et nous sommes fiers de suivre le prophète Mohammed en tant qu'un arabe et le Coran aussi en tant qu'un arabe. Avec une fierté, nul ne pourra nous décourager, personne. Et nous sommes fiers, nous en sommes fiers. An y'o yira ka Alahu Taala la ka d'a kan ni adamaden sela niveau dɔ la
ale kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ kɛ foyi ye fo diina ale bɛ ala ko de kɛlɛ ka alamaw kɛlɛ ka kuranna kɛlɛ ka ciden kɛlɛ ale b'a ɲinina k'a fɔ ale ye Alahu Taala ka dannifɛn de ye subhanallah anw sɔnna o ma ala ka layurukan minnu bilala an ka taasila la anw sɔnna ma an bɛ tila fana k'a sabati mastata'tu an seko damayira an bɛ se seli min kɛla ala y'an m'o kɛ an bɛ se su minnu dɔ la hali ni nafila suw na an m'o kɛ an bɛ se suseli minnu kɛla an bɛ se saraka bɔ minnu kɛla an m'o bɛɛ la ka fɔ nin kɛ a'udhu bika min sharri ma sana'tu ala n bɛ tanga ɲinile Alahu Taala fɛ kɛwale jugu minnu bɛ kɛla ne bolo ala i kana ne minɛ n yɛrɛ la ala n seniman tɛ n bɛ kan ka kojugu le wale su ni tile n bɛ kan ka kojugu le kɛ mile Alahu Taala dali ye n tanga ye n protege ka bɔ kojugu baaraw ma ne yɛrɛ kɛni bɛ ka baara minnu kɛ n bolo ni n sen na a'udhu bika min sharri ma sana'tu n bɛ tanga ɲinile Alahu Taala fɛ ka bɔ mun ma min sharri ma ka bɔ fɛn tɔɔrɔya la ne yɛrɛ ka min da ala n'i ye anw lajɛ bi ala sɔsɔ minnu bɛ kɛla an bolo a yɛrɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ kɛni bɛ ka se an ma ala anw mile Alahu Taala dali ye yafa an ma y'a yira Alahu Taala la ye julumuntɔ de ye ka tila k'a yira Alahu Taala la ala i kana ne minɛ n ka kɛwalew la kɛwale jugu minnu bɛ kɛla an bolo i ma dan o ma dɛ i ko Alahu Taala ma abu'u laka bi ni'matika alayya a'tarif ala ne bɛ jɔ ala k'a fɔ ile ala ye nɛɛma min kɛ ne ye ye kɛnɛya di yan ye garijigɛ di yan ye denbaya di yan ala ye kow lasɔnɔya n ye ala wallahi je suis reconnaissant vers toi cette grâce que tu m'as donnée et cette grâce que tu m'as fait ala wallahi je suis reconnaissant ala ma dɔn abu'u laka a'tarif min lo ile ala ka nɛɛma minnu y'a kɛ n ye ala wallahi ma bɛɛ la ka fɔ ni seereya wa abu'u laka bi dhanbi ala ne ye adamaden de ye dɛ ala n ye fana ye julumuntɔ de ye ala n bɛna n julumu fana ko f'i ye dɛ ala jɛnɛya bɛ n doni na ala nkalontigiya bɛ n doni na ala sɔnyali bɛ n doni na ala wuyafɔ bɛ n doni na ala namara bɛ n doni na wa abu'u laka bi dhanbi a'tarif bi dhunubi ala min jɔn ka julumu fana na subhanallah aw ye dusulatigɛ sugu ni mafilɛ duwawu ni kɔnɔna la ala ye nɛɛma min k'i ye abu'u laka bi ni'matika alayya ala ye nɛɛma min kɛ ne ye ye n kɛ adamaden ye ka sen fila nin bolo di yan ka ɲa di yan n bɛ yeli kɛ ka bolo di yan n bɛ minɛli kɛ ni bolo min ye ka sen di yan min bɛ n madɛmɛ ka taa n taa yɔrɔ la ala n bɛ tila fana ka n jɔ n ka adamadenya la ala ne ye julumuntɔ de ye dɛ n bɛ n ka julumu bila ile Alahu Taala kɔrɔ subhanallah wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli ala gafarli kɛ ne ala yafa ne ma ala yafa ne ma ala mi dali ye yafa ma ala ne ka julumu ne tɛ dɛ ala n ye maa dɔ soɲa n ye maa dɔw ka nafolo soɲa ala ne yɛrɛ tun ye baarakɛre de ye fɔlɔ n dola maa dɔw ka soɲali bonda kɔnɔ ani marifaw le dola maaw kan ala ne ye nin kɛ waati tɛmɛnniw la dɛ ala anw yɛrɛ ye maaw tiri ni marifaw ye adamaden k'a yɛrɛ lɔn cogo cogo ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan o kosɔn nin duwawu la i b'a yira Alahu Taala la Dieu je me suis fait du mal j'ai commis des actes négatifs wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli Dieu pardonne-moi ala yafa ne ma ala mi dali ye yafa ne ma fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ala julumu yafa ma tɛ yen san yɔrɔ bɛrɛ dugukolo kɔ kan san na k'a fɔ ko ala la ni ne bɛ yafa anw julumu ma ni anw ye ko dɔ kɛ n'an taara karama sira fɛ a bɛ se yafa la an ma ala ne b'a dɔn k'a fɔ fa innahu la yaghfiru dhunuba julumu yafa la fosi tɛ yen san kɔnɔ ani dugu ma illa anta file Alahu Taala kelen pe chers parents chers frères et sœurs en Allah tunya na kumakan juma me mi ma fɔ nin kɔnɔ duwawu juma me mi ma fɔ nin kɔnɔna na ala ye nɛɛma min kɛ ye y'o rekoni julumu mun fana ni e kɛni mɛ k'a kɛ y'o rekoni i kumakan damina na Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله نبو ni an ka kan ka an cɛsiri ka ko minnu ɲɛɲini artiste minnu b'an ka jamana na an k'o ka dɔnkiliw lɔn k'a titiriw lɔn ne ni kira ko n'i ye nin fɔ sɔgɔma ni limaniya fɔli ye dɛngɛnɛya b'i la k'a fɔ i kɛni bɛ ka min fɔ a b'i kɛwale n'i baara la tunya na ni kɔni kɛla sayafɛn ye kira tɛ kuma k'a kumakan sɔsɔ ni Alahu Taala sɔnna i bɛ don arijinɛ kɔnɔ ni Alahu Taala y'i kɛ safɛn ye subhanallah an faw ni an baw an bɛna nin duwawu kalan dɔɔni tuma dɔ maa minnu kɛtɔ seginna video kan n'a kɛla ten dɔ bɛ bɔ whatsapp privé la monsieur Diané n'i bɛ sa voix la na ne ma dɔɔni i y'a fɔ video la i y'a fɔ teriya bolo ma ok an bɛna fɔ sumaya nɔgɔya bolo ma inshallah Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء سبأوي أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى دلي دوغو من فلا أمبولو سيسن كا أفولي نغيا نيه في أي نغيا إما إبه سيجي فيديو كان كا لامن دوني نيه من كلام كولو إبه أبلا ستوبو كان كا كلافانا كا سيجي أكا ni الله تعالى سوناك نيه في دوغو يجابي يافو كانيا tumado etun kanime ka do me tumado defo tumi ka prononciation اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما لو تعالى ذلك فلنو يا أمبي لو تعالى بلو ألم كلا duwawu fila le bɛ an bolo bi duwawu fɔlɔ an bɛna segin o kan siɲɛ kelen n'an tilala la an bɛna duwawu filanan daminɛ ni Alahu Taala sɔnna kira ka sahaba belebele min ye nin hadisa lakali a tɔgɔ ye ko Shaddadi ibn Awsin radiyallahu anhu a ko nin ye duwawu ye Ala kɛra ka fɔ duwawu min ma ko sayyidul istighfar ko julumu yafala duwawu min bɛɛ ka kuntigi o bɛɛ ka sotigi le ye nin duwawu ye Allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمي الله تعالى دليك أفهم يلكون نغيا أمبلا كفني الله تعالى بلو على موكلا أمي أنا سيد دوا وفلانا كذا كان دوا وفلان بي أمبلو بي أبي أرجينا كونو دوا. Si tu veux rentrer au paradis, ne joue pas avec ça. Si tu joues avec ça, tu as joué avec Amalahu Ta'ala Dalika Afamia Lukunoya Ambe Alamokela. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'infananya Douaouye, Kera sallallahu alayhi wa sallam, Niyenin Douaou fo Soroma. Kafa wurafe nin duwawu fana foli adamaden bolo sika tala ibisi yera kun jatela arjino kono denw cama ni sala jani wurada ese ni yafo wurafe ni kela safenye ale ni wulila sogoma sogoma duwawu leti kafa sogoma dala wati la kachaya ale sogoma duwawu ye موتا يراك فكيت سافلا ورافد كراكو صلى الله عليه وسلم كوني مغمي يافو وجبت له الجنة كو أرجينا دولي ديابو يلاتي لموكا أوفانا أونكي أوفانا صوما أوكي أنتاني دواوي من قال كراكو كوني مامي يافو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة كوني مغمي يافو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كما كان سبالو ودي بدوا فلانا يأمبلو رضيت بالله ربا نبردي على كم من سيما والله ندينا كافوكو على لي أو ماري ودعنا يا نسو نوما j'ai la certitude je signe c'est Dieu qui est le Seigneur sika foitala رضيت بالله ربا ندينا على تعالى مساي على ده مساي وبالإسلام دينا anin diena silamaya le dina ye yahudiya wa chrétien wa dina bara net soninta shiye ne soni me silamaya de ko dina do silamaya nanin ko ala ko kati dina foife ne dieni mo fanama jates ke silamaya de dina ye dina minin keli kaka wa bi muhammadin anin diena fana ko muhammadu rasula ko ala taala ka kidenu kuma kan saba ni dugusa gbela ni yi yara soro sogomada la akela sogomada wati ni wulila ibafo raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wajabat lahu aljanna arjina baradiya goya e fanaye fo ala ile fanando arjina kono subhanallah ni kela safenye mais nin duwawu bɛɛ bɛ fɔ ni limaniya de nin duwawu bɛɛ bɛ fɔ ni limaniya de maa min kɛni bɛ k'a fɔ limaniya ye sabati i nɛn kan limaniya ye sabati i dusukun na limaniya ye sabati i sɔnɔmɛ bɛɛ la i farikolo bɛɛ la i fana dani maa la i t'a ni si ka nana filankafoya fana t'i doni n'a fɔ waati parce que tu peux pas dire à Allah subhanahu wa ta'ala Dieu raditu billahi rabba j'atteste que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur. Et après tu te retrouves chez un charlatan, tes propos
avec tes actes là, ça ne correspond pas. Elle est qui bara dien Allah kam mansayama. Elle est beta munini morisola. Ka foko duwa ube jabi adamadema be jabi adamadema ikawali ni fotawle. Ole be laje. Et tu peux pas attester matin que Allah subhanahu wa ta'ala est ton Seigneur. Elle est diana ikari lauma odeni masaya kaka yo ka masaya ko ka seninya ka yara ka fo Allah de masaye e be klaka ma wole koye e ka konya laje. Kame ko duwa ube mnanama abe mnaima kito kuma mi foli bolo ayeye ikewali la raditu billahi rabba dilla jarabil ko do yensoro raditu billahi rabba barbara do yensoro Allah taala do bana do yensoro mala Allah taala ku la jarabil bela do yensoro mala Allah taala ku parce que sona lele alele yenka marié alele yenka maye alele yenka masay nyera fana yole attester ndu sukuna ngom masa foite fo ala ale ala le ne marié et ne be se Allah taala to lay chogodi ni ko yensoro kata ko borela. Donc anya duwa ula mede raditu do voilà do c'est do le do n'existe pas en français, le do n'existe pas en anglais, le do existe seulement en arabe. Bo radi c'est pas le DI en français, mais on fait en sorte que pour que les gens puissent un peu prononcer, sinon c'est pas dit, c'est di. raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Koni yeni fo arjine baradia boya ima, comme j'ai l'habitude après le direct inchallah ame kuma sujet mi ga mena bla commentaire fanfela là après le direct inchallah quelques minutes après au bese ka commentaire côté la inchallah amena duo ni sebe. Donc ame sigi kana nanga kuma kai ni na ko mon diena Allah taala kam masayai ne kana ala ni foi comparer ko ali kuma kan ne ni sampere che nyo kuma ye ka toy parce que ngo ala de masay ne ben kali sampere na chodi sampere ndo ala ka danfene ne ni mbacha men kalimbala e bay ala ka danfene e bi kalibala chodi e yere ya fo sise soma ko raditu billahi rabba ele ko ki diena isona ala de masay ele kan ki ka journée ka ole lawo ne ka kan ka to ole bunda kono parce que diena nkongo ala de masay. Mais ne ka journée kelon kono ni ne fembera ko fo mini ala te gelenye est-ce que arjina min la yuruta la ne be do akono wa o de question yi na me wajibili la me al na fola ki be do arjina kono me arjina kono do ni ka actu le be na laje ay Allah taala ka masaya sereya mais o kofe alla la fembera la mini ala te gelenye o kofe ayi kali fembera la mini Allah taala tekele o kofe ayeni koda fembera ko mini Allah taala tekele o tigi koni ya fo mais ama foni limanya foni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa bi muhammadin rasula koni yeni fanan fo soma ni wulila soma ikana nyina de tami bolo wala aseli nyefe be sa fola wala aseli ko fe be sa fola isi ni mi ka salon e be sa fola al ni bi kala dala musoba kala dala abaka lona na te seli bolo ma be ni duwa ufo fenye duwa uye fenye zikuru ye musobe to kala dala ka duwa u be fo duwa u diala ye musobe to kala dala zikuru na sabatila ala kerala ka fo mbolo be jila non te sella o ye selile mbolo be jila nte sundola o ye sundole mais mbolo be jila mabali duwa u foli made mbolo be jila mese ka ala kusma ke ka ala kufo la chaya ali ka mbolo to jila fo ambala ka uye ni yoro famo parce que ameni fo sanga ni wati be mais a question me na nku wati be muso bolo be to jila abaka zikuru munu kala ka koroka sora bolo to jila na bolo be jila abe zikuru olu fanake ka bolo to jila akani bolo maka kurana la ka bolo to jila
seli te kɛla bolo k'a bolo to ji la sun tɛ don a bolo o ye tiɲɛ ye mais o t'a bali duwawu fɔli ma dɛ o t'a bali astagfirullah fɔli ma dɛ o t'a bali subhanallah wa bihamdihi fɔli ma dɛ o t'a bali la hawla wala quwwata illa billahi fɔli ma dɛ o t'a bali yunusa ka duwawu fɔli ma dɛ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin o t'a bali an fa adama ka duwawu fɔli ma dɛ rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin o t'a bali alakira denmuso fatumata ka duwawu fɔli ma dɛ ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghisu aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfata ayn k'i bolo to ji la i kini yɛrɛ bila kɔnɔnafili foyi la i ka laada nasan ne ten i ka laada ye tile kelen de kɛ wa a ye tile fila de kɛ wa ele yɛrɛ ko foyi lɔgɔ t'i la mais i bɛ se ka ala kofɔ kɛ i bɛ se ka zikuru kɛ baasi fosi t'o la donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛɛ ni duwawu ni fɔli ka kan n'i yɛrɛ bali a fɔli ma a fɔla ko arijinɛ dɔ bɛ yen dɛ ni arijinɛ ka di ye ye duwawu ninnu lajimi ni alaw taala ye e ka karifa minɛ e la e ye nin fɔ journée dɔ la ten e yɛrɛ bɔla i bɛ t'i ka makoɲa dɔ la alaw taala y'i ka karifa minɛ la i kilala nin duwawu fɔli la a dɔn k'a fɔ i ni arijinɛ ka surun ɲɔgɔn na i ni arijinɛ kɔnɔdenw ka surun ɲɔgɔn na parce que i ye kumakan fɔ kumakan min fɔli arijinɛ doli diyagoyala ele ma ni alaw taala ka di ye an bɛ alaw taala dali ka nin yɔrɔnin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni ala m'o kɛ la maakɔrɔbaw kameredenw sunguridenw denmisɛnw an bɛɛ ni nin duwawu karan ka kan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula raditu billahi rabba ne bara diɲɛ alaw taala ye maye alaw taala de masaye wabil islami dina ne fana diyena k'a fɔ ko silamaya de ye diina ye min kɛli ka kan wabi muhammadin rasula ne fana diyena k'a fɔ ko alakira muhammadu de ye ciden ye maa dɔw ko ciden tɛ o b'a neni sanga ni waati bɛɛ ko silamaya tɛ tiɲɛ ye muhammadu tɛ tiɲɛ ye anw sɔnna a ma ko ciden don anw dala ka cidenya la anw fana dala la k'a fɔ ko silamaya de ye diinɛ ye min kɛli ka kan anw dala la k'a fɔ ko alaw taala de ye maa ye alaw taala de ye an ka masa ye donc chers parents chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala duwawu minnu lo i bolo minatɔ le k'i bolo mina hali ni ko k'i tɛ taa i bɛ forcer le k'i ladon arijinɛ kɔnɔ subhanallah même si tu veux pas mais qui même va refuser même de rentrer au paradis même si tu veux pas là ils vont prendre ton bras ou bien ta main, ils vont te forcer pour que tu te retrouves au paradis. Masha'Allah, chers parents, chers frères et sœurs, c'est des propos authentiques qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas des choses imaginaires pour dire non, faites ceci, faites cela, 100 fois, 1000 fois, 90 fois. Nous, on n'est pas dans ça. Les propos qui ont été rapportés par ses disciples, que le prophète nous a dit, en faname barake au-delà, au-delà sababaye, au-delà kaseni, norotala, poussiéritala, a kaseni, a soufela kaseni comme en sommaire. Enfin, on est en bas, challenge d'amnana. À partir de ce soir-là, l'invocation là, tu dois apprendre. Très important et très bénéfique aussi. Si réellement nous voulons tous se retrouver au paradis, la balle est dans ton cas. Moi, je vais voir si je connais. Moi, je vais répéter. Si moi, je connais déjà, alhamdulillah, ça reste pour toi. Je commence par le deuxième doigt. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin rasula. Ah, Dieu merci, je connais le deuxième doigt. Est-ce que je connais aussi le premier doigt? Je vais tenter voir. Est-ce qu'il y a un doigt au fond? Je vais voir. Allahumma, anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
Est-ce que je n'ai pas oublié? Non, c'est ça. Abou ulaka bi ni'matika alayya wa abou ulaka bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ah, alhamdulillah. Moi, je me suis déjà débrouillé. Ne connais qu'à débrouiller faux. Ne t'en noyalanye. Mbamso atotola e fanande. Et puis dit ita fanen noyaye. Note ah ema ne ratme yere landa karana. Mais alhamdulillah, on vous encourage tous. Bela kafunina kalankaka anya do arjine kadine de akadi e fanan yo chode la. Ne te ka arjine dian kelenye kanyina auko. Si réellement le fait que je regarde monsieur Diané avec son chapeau rouge, si monsieur Diané, le fait que vous regardez monsieur Diané aussi veut vous voir comme ça au paradis, comme vous voulez le voir aussi au paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous regroupe tous au paradis. Nous sommes ensemble au paradis, Jannat al-Firdaus. On se taquine. C'était chaud hein, quand on était dans ce bas monde-là. Souvent, on nous demandait de réciter des doigts. Ces doigts-là étaient tellement bénéfiques. Avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous sommes donnés. On a récité. Malgré que ce n'était pas trop propre, mais on a essayé. Allah nous a facilité. Aujourd'hui, nous sommes au paradis. N'oublie pas, le défi est lancé. Le challenge est lancé. Alhamdulillah, c'est mieux que de s'injurier. C'est mieux que de s'insulter. C'est mieux que de se clasher. Alhamdulillah, il faut que nous apprenions des invocations qui peuvent nous servir demain, qui peuvent faire de nous des compagnons ou des voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Nous nous sommes aimés en Allah. Je vous aime en Allah. Le paradis est la destination que nous terminissons à tous. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala ad-din. Ah, Ahmed Bouhou Keda, Ambam Somunu Shiu Korbayala, Amfamunu Shiu Korbayala, ni Kalamo Sege, ni Dusilipo Sege, Ame Alau Tala Dali, Kanin Duo Nun Noya Oye, Ka Asonaya Oye, Akala Noya Oye, Ka Dusilip Noya Oye, Ka Foli Noya Oye, Kadaka A Kobe Kadi Demsanyala, Mamunube Sam Biurum Lani Sam Bisegini Sam Bikonola, et Nia for Oludo Yoko Yedwa Kalata. Avec balaya ouma wala ma do yere sambi woro la bi ha ko ka chawma me do baby o lube sambi woro la me o be se ka fon kala o koso ni e andon laje ka ndonu laje bi alhamdulillah rabbil alamin aw medde se fendo kala nabi ibadi andon ma nan do ma do be sindoro kana ka duzi minute fla o be singa mémoriser mais problème ka chabi awma problème ka cha surtout Nanyanka boîte dans les factures benana. Donc alhamdulillah, ainsi va la vie. Mais au Canada, ni ebali kalan kelima. Il faut apprendre. Dès ce soir-là, il faut arrêter tout. Il faut te dire, ah, ni ne man long. Non, ni ne man long, monsieur Diane, kata wajibili, kala makoto fo ila folo. Ni ne kabo ma folo. Ilo nye ni kalan kanilong kabanga bento utama. أما الله تعالى ذلك فمن يكون ويعني على منكلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.